Oke, what's up guys, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini kita tidak bermain Pixar dulu, tetapi kita akan bermain Lightroom mobile. So, video kali ini kita akan mengedit foto dengan efek kekinian seperti ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman menekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like ya. Oke, so kalau gitu kita langsung aja ke tutorial. Oke guys, mungkin saya tidak mau ingin menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Ini akan seperti di video-video sebelumnya, tapi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Nanti kalian nonton saja sampai habis ya teman-teman. Soalnya saya lagi batuk-batuk, jadi nanti mengganggu videonya gitu. Oke, so kita masuk aja ke Lightroom mobile. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again.
choices you made, did you make them up? All the choices you made, did you make them up? Did you make them up? All the choices you made, did you make them